हाय बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नया वीडियो में। बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 2D से स्क्वायर, हार्ट, सर्कल। बच्चों ये है कलर्स, आइए जानते हैं कलर्स नेम। येलो कलर, रेड कलर, ब्लू कलर, ब्लैक कलर, ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर। बच्चों वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। स्क्वायर, हार्ट, सर्कल, ऑक्टागन, स्टार, ट्रायंगल। स्क्वायर, येलो कलर, हार्ट, रेड कलर, सर्कल, ब्लू कलर, ऑक्टागन, ब्लैक कलर, स्टार, ऑरेंज कलर, ट्रायंगल, ग्रीन कलर। स्क्वायर, येलो कलर, हार्ट, रेड कलर, सर्कल, ब्लू कलर, ऑक्टागन, ब्लैक कलर, स्टार, ऑरेंज कलर, ट्रायंगल, ग्रीन कलर। बच्चों वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बच्चों।